No. No. Sabi nanay no. Galit lolo. Aha? Susumbong kita. Sabi ko no. Sige. Lagot ka. Susumbong kita kay lolo. Aha? Galit ka? Paano galit lolo? Ah? Susumbong kita. Okay na to. Galit lolo. Ay? Lugot. Oh. Ah? Lagot ka. Apa? Sabi wag yan eh. Lagot. Akin na. Ah, sinong lagot? Sinong lagot? Ah, susumbong ko talaga kita. Isusumbong kita kay lolo. Ah? Bakit? Galit ka ba? Patingin. Galit ka ba? Lagot. Ah? Hmm? Lolo, si Max nang aaway Akin na yan, akin na yan. Give nanay. Sige, susumbong. Sinong lagot? Tingin? Patingin? Yan, nguso. Nguso yan. Ay! Ah. Lagot. Ay, sinong lagot? Galit lala? Ganyan ba yan?